Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day. So today we will continue on the chapter 7 for the physics and for engineering, which is about heat and thermal expansion. So this is the content for this chapter, which we will cover on the definition of the temperature and then about the gas expansion and then heat and internal energy, and the last one is the heat transfer. So the learning outcome for this chapter, so the objective of this chapter is to impart student with the definition of the heat and temperature, and then the concept of gas expansion, which is come from the Charles Boyle's and ideal gas law, and then the concept of thermal equilibrium, heat capacity and specific heat, and also the latent heat. And then student must be able to understand the calorimetric principle, which is the conduction and convection, okay, from the latent heat. Okay, the first part is the temperature. So you already know what is temperature. Okay, this is the basic concept, which is the temperature is a measure of a degree of hotness and coldness of matter. Okay, either for the solid, liquid ataupun gases. So basically, usually the instrument used to measure temperature is thermometer. Okay, call it as thermometer. So generally measure using either degree Celsius. Okay, ni awak selalu jumpa degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Okay, you all dah biasa dengar kan untuk temperature. So basically the SI unit must be in Kelvin. Okay, untuk unit SI unit dia digunakan adalah Kelvin. Okay, kalau degree Celsius tu bukan SI unit. So Kelvin basically is begins at the absolute zero. Okay, so absolute zero dekat sini. So Kelvin dia start daripada sini. Jadi dia tak ada value negative. Okay, no negative value for the Kelvin, and also there is no number below zero. Okay, below zero tu adalah negative value lah untuk nilai Kelvin. So there are thermometer to measure your body. Okay, untuk body kita boleh guna thermometer, and then untuk oven pun ada. Instead untuk liquid oxygen pun kita boleh measure dia punya temperature using the thermometer. Okay. Okay, this is the differentiation of the temperature scale. So kalau kita tengok kat sini, untuk degree Celsius it start from 0 for the ice point, and then for the steam point is 100. Jadi difference dia adalah 100 degree Celsius. Untuk Fahrenheit, dekat ice point dia ada 32 Fahrenheit, dekat steam point adalah 212, and then the difference is 180 Fahrenheit. Untuk Kelvin pula, dekat 0, dia punya ice point dia adalah 273, and then dekat steam point adalah 373, and the difference is 100 Kelvin. Okay, this is the conversion between the Celsius, Fahrenheit and Kelvin. So you akan ingat lah yang ni. Biasanya kalau dalam exam saya takkan bagilah this rumus. So you must remember. So yang biasa yang kita selalu guna adalah untuk convert kepada Fahrenheit dan juga kepada Kelvin. Okay, untuk Fahrenheit ke Celsius kita jarang guna, tapi sebenarnya untuk this thing you boleh rearrange sahaja daripada this equation. So kalau you ingat this equation je, sebab yang ni memang dah normal kan. So daripada sini sebenarnya you boleh come up with this equation. Okay, so untuk convert daripada Celsius ke Fahrenheit, you kena darab 1.8. Okay, temperature Celsius darab dengan 1.8 dan tambah 32. Kalau dia nak cari daripada Fahrenheit nak jadi Celsius, so you rearrange lah this equation. So you akan dapat TF minus 32 bahagi dengan 1.8. And then untuk Kelvin dah biasa guna, iaitu C tambah dengan Celsius tambah dengan 273.15 ataupun 273. Okay, so this is the example. So dia kata a friend suffer from a flu, has a slight fever. So his body temperature is 37.2 degree Celsius. What is the temperature in Kelvin and Fahrenheit? So kita dah ada nilai untuk degree Celsius. So masukkan sahaja dekat rumus yang tadi. So kalau untuk tukar kepada Kelvin, degree Celsius tambah dengan 273. So you akan dapat 310. Kalau untuk Fahrenheit, dia adalah 1.8 darab dengan degree Celsius yang kita ada tadi dan tambah dengan 32. So you akan dapat 98.96. Okay, so next is about the gas expansion.
So basically you already know that the gas law is coming from the three laws, okay, which is from the Boyle's law, okay, and then from the Charles law dan juga Avogadro's law, iaitu mengeluarkan relationship between PV and T, pressure, volume and temperature. Okay, so Boyle's law, dia cakap the pressure and volume of gas are inversely related at constant mass and temperature. So when the mass and temperature constant, sebenarnya awak just ingat dia kan ada PV is equal to MRT kan. So ini yang dia dah hasilkan. So sebelum terhasilnya ini, Boyle's law ni dia keluarkan this relationship dulu, iaitu P adalah sama dengan 1/V. Sebab awak tengok P dengan V kan dia sebelah-sebelah. Jadi bila V ni bawa ke sini, dia akan jadi P, kalau bawa ke sebelah ni kan dia akan jadi 1/V. So that's why dia jumpa, Boyle's ni dia jumpa P is equal to inversely related with the volume. Okay. So dekat constant temperature, okay, at a constant temperature, kita akan dapat PV is equal to constant. Okay, K is a constant. So bila PV is equal to constant, maksud dekat sini adalah P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, so ini bila keadaan dia kata temperature constant. So you can use the relationship of either gas, which is P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, this concept basically you akan apply dalam thermodynamic nanti Okay, so ni adalah graph, okay, graph PV untuk Boyle's law. Okay, next is the Charles law. So kalau Charles law dia kata volume and absolute temperature of gas are directly related. Kan kita tengok tadi PV is equal to MRT. Nampak? Dia menyatakan V dengan T ni dia adalah sama, berkadaran. Okay? V akan bertambah dan T akan bertambah. Okay, itu adalah relationship dia. Sebab awak tengok dia punya hubungan adalah sebelah-sebelah. Betul? V sama dengan T kan? Jadi sebab itulah dia adalah berkadaran. Okay. So at a constant kat sini dia tak bolehlah constant temperature kan? Sebab relationship dia analah constant temperature. Jadi if the case is at a constant volume, constant pressure, kan dia kata constant pressure and mass. Awak tengok kat sini, kalau pressure constant, kita tutup pressure, kita tutup mass. Jadi relationship dia adalah V dengan T kan? V sama dengan T, betul? Jadi kalau kita nak buatkan dia dekat satu tempat, dia akan jadi V per T. Okay? So, at the constant pressure, dia akan jadi V per T is equal to constant, which is a constant is a value of K. And then, jadi kita akan dapat V1 T1 is equal to V2 over T2. Okay, so kalau you tak ingat pun Boyle's law, Charles law ni cakap apa, you tengoklah kat mana yang constant tu. Kalau pressure constant, you tutup pressure. So dia tinggal V and T. So V dengan T ni dia sebelah-sebelah. Jadi dia bila kita nak bawa dia satu tempat, dia mestilah jadi dekat bawah V. Okay. So the next one. Okay, next is Avogadro's law. So Avogadro's law said that equal volume of gases contains equal number of mole. Okay, bila dia punya volume, dia ada volume, the gas have a volume, so it will have a similar, the equal number of mole at a constant temperature and pressure. It is true for the any gas. So kita juga ada, selain daripada PV is equal to MRT, kita ada PV is equal to MRT kan, dan kita juga ada PV is equal to NRT. Basically this M and N you kena tengok kepada dia punya value of R. So kalau R tu dia per kg, so you guna M. Kalau dia per mole, so you kena guna mole. Okay, so kita ada PV and RT. Lepas tu dia kata constant temperature and pressure. So temperature and pressure kita potong sebab dia constant. Jadi yang tinggal adalah V equal to N kan. So kalau kita nak letakkan dia dekat satu tempat, dia akan jadi V per N. V per N is equal to constant.
And then kita akan dapat V1 N1 is equal to V2 N2. Okay. So this relationship of ideal gas law, basically you can use for the question which you cannot solve the problem, and then it give you two state. Okay. Dia ada dua state yang berbeza, iaitu 1 and 2. So that you can use this relationship. Okay, next is the ideal gas law. So ni yang biasa kita dah selalu guna. The ideal gas law illustrate the relationship between pressure, volume, temperature and more. So from the Boyle's, Charles and Avogadro's law, it combine together and produce PV is equal to nR RT. Okay, and also we can get the relationship between the two state, which is a P1 V1 N1 T1 is equal to P2 V2 and 2 T2. So how you want to know which equation you need to use is depend on question. Okay. So this is the value of the universal gas constant, which is the value of R for N. Ni untuk kalau awak guna N. Okay, so this basically you will apply this knowledge on thermodynamic. Cuma thermodynamic kita akan banyak guna M sebab dia punya value of R adalah berbeza. Okay, kalau tengok kat sini dia per mol. Kalau UM maksudnya dia kena per kg. Okay, so next is the heat and internal energy. So heat, what is heat? So heat is energy transfer from one object to another due to a difference in temperature. So bila ada perbezaan temperature, jadi dia akan ada energy transfer. The energy transfer tersebut kita panggil sebagai heat. Okay, kalau contoh awak ada satu objek dan suhu dia sama saja. So bila suhu sama, there is a no heat transfer. Okay. Tapi dia ada beberapa case, nanti awak akan belajar lah, iaitu latent heat dan juga heat effect. Ada heat effect, dalam heat effect dia ada latent heat dan juga heat sensible heat. So ada satu heat yang kalau suhu sama, okay, suhu sama tapi fasa berubah, there is a latent heat, so dia ada heat yang berlaku walaupun suhu dia sama. So kita kena tengok beberapa situation lah. Okay, yang penting dia adalah energy transfer from one object to the another. And then heat flow from the high temperature to the lower temperature. Okay, must be from the high to the lower until thermal equilibrium is achieved. So the unit for heat is joule ataupun calorie, cal. And then internal energy or thermal energy is the sum of the molecular kinetic energy, molecular potential energy, and other kinds of molecular internal energy in the substance. Okay, that is the internal energy. So internal energy juga kita kenali sebagai U. So U ni dia termasuk, dia ada kinetic energy, dia ada juga potential energy yang awak dah belajar sebelum ni. So molecular kinetic energy originates from the random motion. Sebab namanya kinetic kan, so that must be her motion. Kalau potential energy, dia disebabkan oleh force that act between the atoms of molecules and between molecules. So yang sebelum ni kita belajar more kepada internal energy untuk substance kan, untuk objek yang solid. And then in this part kita more kepada molecular. Okay, molecular yang terdapat dalam kita punya substance. Okay, so next is the heat capacity and specific heat capacity. So heat capacity C besar. Kalau specific heat capacity dia adalah C kecil. Okay, kalau untuk khusus lain, khusus termo dia guna sebagai S. Okay, kadang-kadang ada simbol S, kadang-kadang guna sebagai C. Dalam thermodynamic guna S. Dalam sini fizik kita guna C. Okay, so untuk heat capacity C besar, dia adalah amount of heat energy needed to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Okay, berapa banyak energi yang diperlukan untuk menaikkan temperature itu. Itu adalah heat capacity. So heat capacity is equal to Q over delta T. Sebab dia katakan berapa banyak heat dekat temperature kan, perubahan untuk kenaikan temperature tu, bila ada kenaikan temperature that means there is a change in temperature. Sebab tu dia adalah delta T. So the unit is joule per Kelvin.
Kalau specific heat capacity is the heat capacity per unit mass. Okay, di C per unit mass, nampak dia ada mass. Definition dia adalah sama, iaitu heat energy yang diperlukan untuk per unit mass untuk menaikkan temperature. Okay, di mana dia akan ada perubahan temperature. So, the unit dia akan tambah ada kilogram sebab dia ada per mass kat sini. Okay. So, ni important you kena tahu bezakan. So, depend on question sama ada dia bagi heat capacity or specific heat capacity. So, you kena solve ikut itulah. Okay, kalau dia kasih specific heat, dia suruh cari Q. So, you kena guna yang ni. Kan dia ada M. Kalau dia bagi heat capacity, dia suruh cari Q. So, you kena guna C besar. So, basically, this value of C and S ni, C and C kecil ni kan, C and C kecil ataupun S ni, you can get from the table. Okay, the value is a constant for the substance. So, you can get from the table, property table. And then, next is the example. Okay, so dia bagi kat sini, a piece of copper of mass, dia dah bagi mass at a temperature 20 Kelvin is heated until its temperature become 120. So, determine the amount of heat absorbed. So, dia nak Q by the piece of copper. So, dia bagi kat sini C kecil. C kecil adalah specific heat. Jadi, you masukkan je lah. Kan Q is equal to MC delta T kan. So, masukkan kat sini. So, kita dah ada nilai M, kita ada nilai C. So, nilai T pun kita ada. So, masukkan saja. So, kena tengok kepada unit So, kalau lihat dekat sini, unit untuk kita punya C dia adalah dalam kilogram. So, kat sini dia dalam gram. So, kita kena convert dulu mass kita tu 500 gram darab dengan 1 kg over 1000 gram. Okay. So, you akan dapat 0.5 kg. Okay. Kena convert dulu. Kalau tak convert, jawapan dia salah. Okay. So, next. So, a certain amount of heat is added to a mass of aluminium and its temperature raised by 50 Kelvin. So, suppose the same amount of heat is added to the same mass copper, how much does temperature of copper raise? So, dia dah bagi nilai untuk aluminium. So, kalau dia kata kat sini, same amount of heat kan? So, kalau Q kat sini, jadinya Q untuk aluminium tu akan sama dengan Q untuk copper. So, dia nak copper ni berapa dia punya delta T. Okay. So, macam mana nak cari? So, kita boleh guna Q is equal to MC delta T kan. So, delta T kita dah ada. Dia punya mass kita tak ada. So, kita boleh cari mass. Kan? To the same mass of copper. Okay, so macam ni kita boleh buat relationship For example, sebab dia punya Q1 kan sama dengan Q2, contoh. And then mass 1 pun sama dengan M2. Jadi you just boleh guna C delta T is equal to C delta T. Sini apa tadi? Sini untuk aluminium. Sini aluminium. So, sini untuk copper. Sini untuk copper. So, C untuk aluminium kita dah ada 0.385. And then kita ada delta T dia adalah 50. So, sama dengan C untuk copper. Oh, sini aluminium. Sorry. 0.9. 0.90. Kat sini 0.385 delta T. So, you akan dapat delta T is equal to 50 darab dengan 0.9 dan bahagi dengan 0.385. So, you akan dapat nilainya adalah 116.88 Kelvin. Okay? That is very easy. Kenapa you tak perlu cari nilai M? Sebab dia dah cakap kat sini, mass pun sama. So, maksudnya M untuk aluminium sama dengan mass untuk copper. Sebab tu you tak perlu cari mass. You boleh cancel out lah that mass. Okay? So, next is the principle of the conservation of energy. Kita jumpa lagi conservation of energy ni kan. So, in the conservation of energy, dia bagi tahu Q gain is equal to the summation of Q loss. Okay, dia ibarat, kalau macam sebelum ni dekat energy kita belajar E in is equal to E out kan. Jadi, kalau this case dia adalah Q in is equal to Q out. Okay, sum.
So thermal equilibrium, whenever there is a transfer of heat, okay, maksud thermal equilibrium ni, di mana saja ada transfer of heat within the system, the heat lost by the warmer body must equal to the heat gained by the cooler bodies. Okay, bila ada heat transfer, that's mean dia ada perbezaan temperature kan. So bila dia capai thermal equilibrium ni, heat yang dekat suhu yang rendah dengan suhu yang tinggi yang diterima tu akan sama. Dia akan sama lah, maksudnya Q in is equal to Q out. So bila berlaku keadaan itu, dia berada di dalam keadaan thermal equilibrium. So for closed and isolated system, the heat energy is conserved. Okay, when energy is conserved, that mean energy tu memang dia tak boleh nak dia tak boleh nak destroy kan, so dia akan transform kepada other types such as work or heat. Okay, so the total energy is always the same. Okay, the total heat energy is always same. That's why dia kata kat sini summation of heat Q gain, heat yang diterima, is equal to the summation of the heat yang keluar. Okay. Okay, so for the next example, dia bagi kat sini, a piece of aluminium of mass adalah 250. Jadi 250 ni adalah mass untuk aluminium. So dia juga bagi temperature untuk this aluminium. Is put into beaker of mass 300 gram which contains 500 gram of water. So M ni adalah M beaker 300 gram and then this one adalah M H2O. Okay. So dia kata at a temperature 20 degree Celsius. So both beaker and air and water ada dia punya temperature adalah 20 degree Celsius. So dia suruh cari final temperature of the mixture. Okay, so kat sini dia ada berlaku. Apa yang berlaku? So kita ada beaker kat sini. So this beaker M dia adalah 300 gram. And then dia ada H2O. So this H2O dia punya mass adalah 500 gram. And then dia bagi T untuk kedua-dua ni adalah 20 degree Celsius. So ni adalah T initial untuk H2O. Okay, sini pun T initial dia maknanya adalah 20 degree Celsius. Jadi untuk case aluminium, so dia akan masukkan aluminium kat sini. Okay, this is the aluminium. So mass aluminium dia bagi 250 degree Celsius dan bila dia campurkan dalam air, okay, bila dia mix this aluminium into the beaker yang ada air, dia punya T final akan jadi 120 degree Celsius. Okay, so macam mana kita nak solve? So tadi kita dah tahu kan, Q in summation of Q in is equal to summation of Q out. So kat sini kita ada Q in yang masuk akan ada dua lah, iaitu yang pertamanya bila air dan juga beaker. Okey, kita ada Q in untuk beaker tambah dengan Q in untuk H2O. Okey, and then Q out kita adalah aluminium tu. Okey, sebab aluminium tu suhu dia yang paling tinggi. Jadi dia yang akan ada heat loss. Sebab dia suhu yang tinggi kan. Bila dia bercampur dengan air yang suhu rendah, aluminium tu apa yang berlaku? Dia akan mengeluarkan heat. Okey, dia akan ada heat loss dekat aluminium tersebut. Sebab suhu dia tinggi. Tinggi campur kepada rendah, dia yang akan bagi suhu dia, heat dia kepada yang suhu rendah tadi tu. Okey. So, jadi kat sini akan ada Q aluminium. So kat sini adalah Q out. Sebab apa? Sebab dia loss. Okey. The aluminium, the loss the heat. Okey, so daripada sini kita dah tahu kan Q Q is equal to MC delta T. So masukkanlah sebab semua nilai dah ada. Sebab dia nak T final kan. So you boleh anggap T final dia adalah samalah. Sebab apa? Sebab kan dia dah bercampur kan. Dia akan berada dalam keadaan equilibrium dalam air tu dekat keadaan ketiga. Jadi
So dekat state yang ketiga ni dia dah bercampur dah. Ada air, ada aluminium. Okay. So kat sini kita cari untuk bika dia adalah M bika, C bika, and then delta T. So delta T dia adalah apa? Delta T dia adalah T final kita tak tahu berapa lagi. Kan selepas dicampurkan dengan aluminium, berapa T dia kita tak tahu lagi. So T final nak cari tolak dengan T initial dia adalah 20 degree Celsius. Tambah dengan MH2O, CH2O, sama juga. T kita tak tahu, tolak dengan 20 degree Celsius. Okay. Sama dengan dia punya dekat loss tadi adalah aluminium. So M aluminium, C aluminium dengan T final dia adalah 120 degree Celsius tolak dengan T. Berapa T yang dah transfer tu tak tahu. Okey, kenapa 120 tu jadi T final untuk heat loss? Sebab ingat, heat dia akan transfer daripada suhu yang tinggi tau. Jadi suhu yang tinggi tu dia akan jadi final. Sebab kalau awak buat dia sebagai initial, dia akan jadi minus kan? So that's why you buat dia sebagai 120 tu adalah T final. Okay, yang T tu adalah T yang bercampur tu. Untuk case outlet dia akan jadi T initial. Okay. So masukkan saja ni sebab kita ada satu saja unknown kat sini. So you boleh masukkan nilai dan you akan dapat nilai T adalah sama dengan 28.72 degree Celsius. Okay. So that's all for this part, this first part. So we will continue on the second part. Thank you.